صبح خیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم همه شما خوب هستید. حاضر میخوام برای شما نوین کارا نشان تیم براشکوی نوین که یکم سورت مرحمت بهترین ای ما دستافکا داریم. فقط اینترنت کتی کار میکنیم. کسی که برای دستافکا میخواه نویستن پس نویسه در واتساپ، ما پر جواب میدیم. دستافکای ما هم در داخل تاجیکستان هست و هم به همه شهرهای روسیه. اینا ببینید از این چند رنگه یا سه رنگ داره. گلوی نوینکا، سنگوی خمیلیون، اینا همینا خمیلیونن تازه. همخه دیزاین نرخش چنده؟ 180 سومون یا لباسش. 180 سومون یک لباس شای. کسی اپتو میگیره با ارزان میشوه. با دیگر رنگ لباس بالا میشوه. اپتو مای 10 لباس سر میشته. با دیگر رنگش هم نشون میتیم. به حد خوش رو برو برای هوای دیر نکرده نویسید. با مپره میفهمونم. ایشم برشکه؟ اینم برشکه. نه ایشم هم خیلی برشکه نوینکه. این رنگ دیگرش لکه. این رنگش هم خوش روک. اینم همین نرخ 180 سومون. به حد خوش روک. واسه اینا مدیان پاگوش سفید واسه سوتر خریداری کردیم. امسال دوستان عزیز خیلی که اهمیت دادید. همه متریال ها زمیناشون سفید هم خیلی رنگایی که روشنن هم خیلی اومدگی هست. میتوانید درخواست کنید. دیدید نه کبوچه هم خوش رو. باور کنید به حد نرخ خوب پیشنهاد شدگی برای هوای دیر نکردن نویسید. دستافکا میفهمونم. التماس کسانی که گرفتن میخواهند همونو نویسن. کسانی که دستافکا میخواهند انا بعد انا یم خوش روی. همش گلوی فسونی نوینکا. رنگش میدونید خیلی گریزنا روزوی میشه، سветло روزوی میشه، پودروی میشه و هم خوش روی است که به حد ماتریالی ماتریالش لامیراژ غاز سکای. لامیراژ نیست، این براچه. ها براچه یا براچه بده. براچه ده کم فرق میکنه ایوایو. برای همین لباسی 200 سومون ای. ایش 200 سومون. ای هم سنگش به حد بسیار ای بو. سنگش هم ماتریالش رنگ خمیلیون. اومدگی فرمای سالقین میگن. این فرما به حد فرمای خوبه. صفتی خوب. از اینم چند رنگ داره ده. از دیگر رنگاش هم دوستان عزیز نشون میتیم. شما بینید به حضور انتخاب کنید و اسکرین شات کرده ما در روان کنید. کدومش که معقول کردید اسکرین شات کرده ما در روان کنید. تماشاگران عزیز یک چیز دیگر را گفتن میخوام که یک هفته آخر قریب یگان نفر ما جواب دادگی نیستم در واتساپ. از امی حساب بخشش زیاد یک چند مشکلی داشتیم. انشالله که ماش خوب شید و شما میتوانید نویسید. کسی ده که مثال چیزی در کارای نویسید. ما پر با شما ده میفهمونم دستافکا. این رنگش هم خوش رو بده. رنگ کمبخته یا خیلی لرزونک میستد هنگامی که کرتا میکنید. این رنگش با رنگی خیلی سوتلی ترک دیدید چقدر خوش رو میبیوید. اینا کرتا ده عجایب خوش رو میبیوید. برای همین از انمی نوینکای ما قفا نمونید. در حقیقت هم خوش رو دیده. فسونی فسون. ایشم همین نرخ 200 سومونی. ایناش 200 سومونی هن. اینا تماشاگران عزیز اینم خوش رو گلش. ماتریالش خوش رو. میدونید اینا که ماتریالشون رنگی لامیراژای 900 یا که 1000 سومون بود. من شما ده نشون داده بودم دوبایست که توزو. این نمود صفت همین ده هوای موننده به حد. گلاشون هم خیلی فسونچه خوش رو اومده گی. یم 200 سومونه. نبینید؟ پس با دیگرش نشون میتیم. اینه گلوی پیشتره یم. این دیگه چیایو؟ این دیگه چیایو؟ این غوز ترکه یم؟ یو صفتو یکم سورتن. اینا لامیراژای. یه ارزونای. اینو قیمتن برای که صفتشون فرق میکنه. ببینید صفتاشون در حقیقت هم فرق کننده یه. در تنه اودا در تگ من کورتکا یا که چی نمیپیچه اینو. بهترین. اینش ببینین اینش عجایب بود بخشوای.
200 сомон як либосаш, агар касе оне ки бисёр мегирам бо арзон мекунед. Хушруа, беҳад хушру дар видеоам нағз омадастай. Афсус ки ҳами сангчош намеоя блескош. Ай хе боқӣ мондаш ҳамаш хушру гул пешниҳод шидастай барои подписчиков. Ранги помбахт неста. Ина бинед да чӣ хел фасона. И чанд ранг дора? Инош чандиян? 200 сомон як либосаш. 200 сомон як либосаш. Ина. И вобаста ба сангам ҳастай. Масалан, ҳозир ман шумо дар нишон метим ира дизайн. Но ҳамаш дидед хамелёнан сангушон. Ягон таш санги вай нест. Ини арзонай. Ҳамин материалай. Сангаш дигаҳай. И як либосаш 160 сомонай. Ана и тозашай. И фарқ мекунад. Масалан, одамои ҳастай меган дар уҷа арзонай. Мо ҳамун арзоншам дорем. Не ки ман фақат дар видеоҳо шумода чизои мо дар видео кӯшиш мекунем ки фақат бори якум сорта нишон диҳем. Дӯстони азиз, ҳамешам ба назар гиред. баъзан мешава менависанд духтарако, ма ваёда худам пешниҳод мекунам ки шумо агар ҳами чиза арзонша хоҳед, арзоншам ҳастай. барои ҳавай ҳам ҳар як чизе ки мехоҳед, ҳар як материале ки мехоҳед тамошо кардан, харидорӣ кардан, шумо гап занед ки чанд сумаша мехоҳед. На, бой дигар хелаша, дигар рангаш. Дидед, ин рангшам ранги фасонай, ранги хушрувай. Бо чӣ доред? Вайшам дига гулшам нишон ки ана як нусха, як гули фасони дигаям ҳастай. нусхаи шовкай. Материалш барачай. Дидед? И чандай? 200 сомон. Ям 200 сомон. Тамошобинони азиз, ино нархҳои донаян. Касоне ки опту мегиранд, бо арзон мешава. Ҳамаи ҳамин чизое ки шумода пешниҳод шуда истодай. Тамошобинони азиз, анаи гулам хушру гули майдаи фасон сангошо набинед чихе санги 3D задагия, хамелёни 3D. На, аз ин ду ранг астай. И чанд сумай? Аз ин се ранг будай? 180 сомон як либосаш. 180 сомон як либос. Бовар кунед беҳтарин нарх. Майда ира шахсан як нафарда гирифта будам аз дигар ҷо, дигар каса када буд. Доставка доштем, қимат буд. Аҳози бошад, ина ҷои худ монда ки ҳаст, арзонай. На марҳамат, дархост кунед, мо фақат интернеткати кор мекунем. Дархост кунед, доставка дорем. Вай қай хушрӯи, вай навай, санги навай. Нусхаи нав, қолаби нав омадай. Дидед? Анами вайёра. Сангчора дидед? Чанд сумай ишам ам нарха? 180 сомон як либосаш. Ишам 180 як либос. Барача якум сорта. Тагиш сиёҳ будай бо и. Ина тамошобинони азиз, анаи дигар ранг шай. Ҳамин нусхара бо дигар ранг шай. хушру санг шабинед, қолаб шабинед, чӣ хел фасон. И чанд сумай? 200 сомон як либосаш ба хотири ки қолаби санги ин фарқ мекуна ай дигаро. Ина дидед, иш 200 сомон ай. Ина. Бо аз худи сангаш бисёр тарак аст. фаҳмо. Хулос дӯстони азиз, ин буд ҳамаи он борои новинкае ки ман шумода пешниҳод кардам. чизе ки шумода дар корай нависед дар WhatsApp доставкара ма мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. хайр то видеоҳои оянда.